So, salam. ዮሐንስ እባላለሁ። As a profession, I'm a game developer እና ጀነራል ሌሎች ERP እና ሌሎች ፕላትፎርምስ ላይ ዲቨሎፐር ሆኜ እሰራለሁ and I have a big interest in developing games since it's my job ነው ያው ከድሮም ጀምሮ ኢንትረስት ስለነበር ያሬድ እባላለሁ የዩዘር ኤክስፒሪየንስ ዲዛይነር እንግዲህ ፕሮግራም ከጀመርን አራተኛ ሳምንታችን ሆኗል። እንግዲህ ሁላችንም የምንማማርበት ፕሮግራም ይሆናል ብዬ አምናለሁ እና ደግሞ አሪፍ ወይም አዝናኝ ፕሮዳክት ይዘን መጨረሻ ላይ እንደምንወጣ ተስፋ አለኝ። እንግዲህ መልካም ምሽት ይሁን። አብረን አንድ ላይ እናያለን። ፍሬዳ ይሰማል? ወሽ ፍሬዳ እባላለሁ። የቅኔ ጌምስ ውስጥ ጌም ዴቨሎፐር ሆኜ እየሰራሁ ነው ወይም ጌም ፕሮግራመር። It's nice to be here. ደስ የሚል ጌም እንደምሰራ እርግጠኛ ነኝ። ሊዲያ ሰላም ሊዲያ ነኝ። አርበኛ ነኝ። እሺ ሊዲያ እባላለሁ። አፍሪ ገላ ላይ አሲስት ነው ፕሮጀክት ኮኦርዲኔቲንግ አሲስታንት ነኝ። ሶ መልካም ጊዜ ይሁንልን። ጸዴ ጌም ታይም። እሺ የተቀረን ነው አይ ቲንክ ሰላሚና አለች። ሰላሚና እንዴት አመሻችሁ? ይሰማል? እሰማለሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም እባላለሁ። ፎቶግራሜትሪስት ነኝ። የአድዋ ጌምን አብረን ለመስራት እንኳን አስተባሰበን እላለሁ። መልካም ምሽት። ትንሳኤ ማት 47 ዳግማዊት ሙሉጌታ ዳኒ ተፈራ ኦልሬዲ አስተዋውቆናል። ዳኒ I am Daniel, full stack developer and a big game enthusiast. This is my first time coming here and seeing this, but being part of this has been my dream for a long time and to learn how things work in the game development world. እንኳን ደህና መጣ ዳኒ። ሄሎ ይሰማል ማቲ ነኝ። ማት ባጭሩ እንግዲህ I'm an architect and interior designer and graphics designer on the side. I'm a gaming enthusiast, ያው እሱም ዳኒ እንዳለው እና I'm really hoping to be a part of this. Thank you for joining us. And I'm really interested and I really hope so. በጣም አሪፍ። Thank you for coming. ትንሳኤ ይሰማል? ኦኬ ትንሳኤ መናገር ስትችል አይ ቲንክ ትገባለች ብለን እናስባለን። አዲስ የመጣችሁም ስላላችሁ ዛሬ ሜቢ የሆነ ለ5 ደቂቃ የኢንትሮዲዩስ አድርጋችሁ ምን እየሰራ እንደሆነ እስከዛሬ ምን ላይ እንደደረስን ከዛ እስከዛሬ እንደ ሃይ ሌቭል ፕሮቶታይፕ የተሰራ ያለው የጌም ኤሌመንት አለ ወደሱ ሽፍት እናደርግና የሚኖረን ፕሮሰስ ምንድነው የሚሆነው ዋንስ ካሳየናችሁ በኋላ then we'll open it for brainstorming እና ሁሉም ሰው የሚመጣውን ሐሳብ ያሰበ መወርወር ይችላል። አሁንም ደግሞ ባይመጣላችሁ ነገ ስራም ገብታችሁ ይችላል ያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንትኑ ከመጣላችሁ ሐሳብ ከመጣላችሁ ግሩፖች ውስጥ ሼር በማድረግ ጌሙ ቀጣይነት ተጫዋታው የሚለው ግሩፕ ውስጥ continuous conversation መቀጠል እንችላለን።
ታቋቸውን ጓደኞች ኢንተረስት የሚያደርጓቸውም ካሉ እነሱም እየነገራቸዋቸው we want it to be developed by everyone who is interested in the notion of Adwa ራሴን ለማስተዋወቅ ያህል እኔም ዳግማዊ መደብ ይባላለሁ by my background is electrical engineering and specialization in software development and game design ላይ ነው የፉየገላ የጌም ፐብሊሸር የኢትዮጵያ ያለው ብቸኛው ጌም ፐብሊሸር የሱ ሴሶ ያገለገልኩ ነው ያለው ይሄኛውን የአድዋ ጌም ጃም አይ ቲንክ የዛሬ 3 አመት ነው ከአድዋ ጋር የተያዘ ጌም እንሰራለን ብለን የተነሳ ነው አንድ ቨርዥን ሰርተናል it was more of historically appropriate የሆነ የዴክ ቢልዲንግ kind of ሆኖ kind of strategic game ለሞክረናል የዛሬ 2 አመት አካባቢ ከዛ በኋላ ግን በጌም just ለጃም ሴሽን ስለነበር አይደለም ብዙ ማንቀጠልንበትም ተመሳሳይ ሆኖ ግን ሌሎች ብዙ የሰራናቸው አሁንም ፖፑላር ሆኑ ጌሞች አሉ ናንስ ፓራሊ ከኢንተር አፍሪካ በሚባል ፕሮጀክት የሰራን ቡሳራ የሚባል የሰራነው ጌም ነበር የሱን ካልቸር ፋሎ ማድረግ አድዋ ጌም እንስራ ብለን ዳዲስ ተነስተን በዚህ አመት አሁን ጀምረናል አራተኛው ሳምንታችን ነው ይሄ መጀመሪያው ሳምንት it was a brainstorming ምን አይነት ጌም ይሁን ምን ላይ ይዋል የሚል ሐሳብ ነበር ያለው አሁን በከ3 ሳምንቶች በኋላ ኮር ሜካኒክስ ወይ መነሻ የሚሉትን የጌሙን ኤሌመንቶች መስራት ጀምረናል አሁንም ስቲል ፕሮቶታይፑን የሰራን ያለነው ምን አይነት ጌም ነው ብሎ ለብዙ ሰው ጠይቆናል ዛሬም ስልክም እየተደወለልን ነበር የምንሰራው ጌም it's going to be like a crowd sourced የሆነ meaning public open የሆነ we want to be a very strategic game ለልጆች ሳይሆን ለአዋቂዎች ሊሆን የሚችል strategic game ለሚለው ቃል maybe complex ከሆነ maybe chase ወይ go እነዚህም በጣም ፖፑላር የሆኑ ኢንተርናሽናል ቡሳራ ስትራቴጂክ የሆኑ ጌሞች አሉ ከነሱ እንደነሱ ስትራቴጂክ ሆኖ ትላልቅ ሰዎች ተጫወት የሚችሉ ከዛ ደግሞ historically 100% accurate ባይሆንም at least through the gameplay ከአድዋ ጋር የተያያዘውን essence ለአድዋ ፊሎሶፊ እና ከአድዋ ጋር የተያያዘውን ኤሌመንቶች ኢንኮርፖሬት ማድረግ የሚችል so ይሄን ጌም የሚጫወቱ ሰዎች whatever አድዋ is to us ለኛ አድዋ ያለውን essence እነሱ አንደርስታንድ አድርገውት ይሄ ነው አድዋ ዲሉ የሚያስችል historically appropriate ሆኖ ግን 100% ስቶሪ ቴሊንግ መሆን እንደሌለበት እነሱ የወሰናቸው ናቸው it should be fun and very very engaging to play so we're not just changing the history into a game that's like ከዚህ በፊትም ብዙ ሙከራዎች አሉ ታሪኮችን ወይም ከዚህ በፊት የነበሩ ፊልሞችን ወደ ጌም ለማለወጥ usually they tend to be very terrible so we don't want to walk on that path ከዚህ በፊት የሞከርነው ስለሆነ now we want to really focus on the mechanics and we want to understand Adwa not only ከታሪክ አንፃር but ከኢምፕሊኬሽኖቹ ከጀርባ ካሉት ፍልስፍናዎች በዚህ ጊዜው ከነበሩት ስርዓቶችን ወደ ጌም የመለወጥ ኢንቴንስ የሆነ ሜካኒክ ሴንትሪክ የሆነ ጌም መስራት ያሰብነው ፎርማቱ የሚሆነው መጀመሪያ ላይ እንደ ማንኛውም ጌም ዲዛይን መጀመሪያው ጌም ሲሰራ ፕሮቶታይፑ የሚሰራው በአናሎግ ፎርማት ነው የሚሆነው so የምታያቸው ፔፐሩና አይተሞች እነሱ ጀስት ለዲዛይን የሚጠቀምባቸው ናቸው ሲያልቅ ኤግዛክትሊ ይሆናሉ ማለት አይደለም እነዚህ ጀስት አሁን እዚህ ያለ ያሰብናቸው ሐሳቦች ሪፕሬዘንት እናደርግባቸው ያሰብነው ነው ማለት ነው so ይሄን ይመስላል እንዴት ነው ምንሰራው አልተርናቲቭ በሆነ በየሳምንቱ የተገናኘን የምንጨምረውን እየጨመርን in the coming 2 months በሚቀጥሉት ሁለት ወሮች ውስጥ at least we having an MVP ወይ playable የሆነ version ነው once we have that then we can expand so the aim is continuously ያደገ ይመጣ continuously እየሰፋ ይመጣ በቦርድ ጌም ጀምሮም ወደ ዲጂታል version መቀየር የሚችል across the platforms ከሞባይል ጀምሮ በፒሲ እንዲያውም በአናሎግ በጠረጴዛ ላይ መጫወት የሚቻል አይነት ጌም መስራት ያሰብነው እና በቀጣይነትም እየሰፋ ያደርግ መምጣት የሚችል ጌም ነው የሚፈልገው ማለት ነው ይሄን ያህል እንደመነሻ ከነገርናችሁ እናንተ ኤክስፔክቴሽናችሁ ካለ ወይም just questionዎችም ካሉ አንድ አራት ደቂቃ everyone reflect እንዲያደርግበት እንስጥና ከዛ ወደ actual game design እንገባለን
እስካሁን ያለንበትም ስታተስ ከዚህ ኤክስፕሌን እናደርግላችኋል። So whoever have the question ወይም እንዳካሄድም የምታስቡት ነገር ካለ ወይም yeah, if you want to say anything, the floor is yours. ቅድም ራሳችሁን ያስተዋወቃችሁ ሰዎች ካላችሁ feel free አሁን ለማስተዋወቅ። እሺ ማት the game እንደ D&D ነገር ነው የሚሆነው እንደ D&D or Yu-Gi-Oh ነገር yes so ለሌሎቹ D&D አንደርስታንድ ለማድረግ Dungeons and Dragons የሚባል it's a role playing game ነው D&D by nature extremely open ነው ለchange in the sense that D&D game እኛ ቲም ሲጫወተውና መስዋዕ የነ ማት ቲም ሲጫወተው completely different ነው ምክንያቱም the story unfolds every time you playing it so ከD&D game master ነው technically the game master decides what the game would be like አሁን የምንሰራው like so ከD&D ምን አይነት so now if you're looking at like role playing games or currently በጣም ፖፑላር የሆኑ የሚሞክሩ ጌሞች whether in the League of Legends, World of Warcraft, they are like byproduct of D&D. Even like Magic the Gathering or Yu-Gi-Oh or what's that like? Civilization. And that's the civilization of yeah, exactly. So now civilization is more like it. So yes, there would be a format, but it's predefined in the we don't want it to be like by game master anime direct. That makes it complex. Even now, niche game based now. It has a lot of work before you play it. Like you have to design the game. Like a game master has to sit down and story. The civilization. One thing we want to do is Adwa inspired. We want it to be a strategy game. Because that's while I like core mechanics but process so yes, it's going to be a strategic game. Yeah, role playing there is a sense of deception እንዲገባበት እንፈልገው ከዚህ በፊትም ስንሰራቸው እንደነበሩት አፍሪካን ጌሞች አንድ ኤሌመንት እንፈልገው we want it to be a team game so ከሁለት ሰው በላይ የሚጫወተው ጌም ነው መሆን እንፈልገው we don't want to make it like a solo ወይም ለሰው ብቻ የሚጫወተው እንደ ቼስ አሁን አትሊስት ሚኒማም 3 አይነት ከዛ በላይ አሁን ሰዎች ጫወት የሚችሉት አይነት ጌም ሊሆን ነው which is to kind of like reflect on the communal እንደዛ ሲሆን ለቦርድ ጌም ምን አይመስልም so አሉ actually if you play Chinese checker even our Busaran ጌማችን ከተጫወትከው these are games that they are ideal if you play them with 4 or 5 people and they are very good because they have this element of deception. Like think of it like poker, if you look at it. Playing poker for 2 people is really boring. But the number for poker is like 6 and like 7. No? We want it to be like that family kind of game or elite like ጓደኞችን ሰብስበህ ራን ታደርገው የምትችለው like at least for 30 minutes and above ራን ያደረገ የሚችል አይነት game strategy game እንዲሆን ነው ሳቢያችን ማለት ነው ግን ያው it's always like when you're designing it, it's always going to change and it's going to always vary ያደረገ ይመጣል so አሁን የተነሳንበት not necessarily መጨረሻ ላይ እንደርስበት ላይሆን ይችላል okay concerning ገብተዋል like እንደ civilization 4 or እንደ age of empires አድርገን ጀምረን በኋላ ወደ board game አድርገን ሚኒማይዝ ስታረገው it's going to be like little pieces ያንቀሳቀስከ እንዳውን እንደ chess piece ከምታንቀሳቀስ like 6 ሰው ምናምን ከምታንቀሳቀስና an actual game ግን like actual pieces would say century or spy or ምናምን እንደምታዟዟረው ማለት ነው እንደ century or እንደ civilization yeah so, exactly አሁንም ባሪ ያደርጋል ብዬ ነው have you played risk ለምሳሌ risk የሚባለው board game actually like it works as well like you need to move ማድረግ ዩኒቶችን large amount of ዩኒቶችን ሙቭ ማድረግ ይቻላል so it's like yes board game but there are by the way extremely sophisticated board games አሉ አሁን እኛ ጋር ራሱ ጫወታቸው whether pandemic forbidden island even ነካታንን ብናነሳ like the level of complication is actually like they are
very good in complications. And there are, what was that name? The 7 wonders. Like, yes, unit move marag construction. Yes, the only difference is it's bounded like to be an hour or like 2-hour game. Whereas now civilizations, and then it can be ongoing, like indefinitely, as long as you're continuously expanding. What online concert and the multiplayer and its format in the character. It can be like indefinitely growing. Formats might again. Yes, it's actually possible. Again, board game and to test out what we want is we want the game to have a very, very good mechanics, like one. Not unique on mechanics. We don't want people like to play the game and say, "Oh, Hema chase no. Oh, Hema go no. Hema oh damare no." I don't know. We want like to have a unique mechanics that represents the essence of Adwa and then build on top of that. So ለዛ ነው I think Danny የጠየቀው ጥያቄ አለ። ቦርድ ጌም ልክ ነበርክ። ዋርሃመር መሰለኝ። ዋርሃመር ሜቢ ዋርሃመር 40K እንደዛ አይነት ነገር አለው። አሁን እንዳልኩት ቦርድ ጌምም አለው ወይም ቤዚክሊ የዲኤንዲ ሰሞን የወጣ ነበርና it's an old game. Yeah, exactly. Okay, yeah. It was a tabletop game. Now I think it has. Yeah, በኋላ ዲጂታል አድርጎ ወሰዱት. Yes, that's how we want to approach it as well. ለህም ለእንትናም እንዲሆን ነው ዳኒ የሚያነሳው ነው። Actually, it's not a dumb question. It's a very good question. Yes, we start with a board game because board games or a tabletop game because it's very good to test out the mechanics. And as a matter of fact, demo, especially Ethiopia, it's obvious. Like we wanted to have that physical essence where you can touch it, we can have the pieces and like play with it. Especially if we want to make it a family game, we need to have the analog version of it. But yes, the aim is eventually we wanted to grow into becoming a video game or like mobile, like a digital game. I think a riff example it could be Pokemon. Pokemon was a very popular deck building game. It was a card game now, because eventually now almost it has become a franchise. Like it has all formats. Yeah. Or also like Magic the Gathering as well. It was a card game. Yu-Gi-Oh was a card game. So let's know analog game board game doesn't necessarily have to be piece and boards, which it could be a card game. Mechanics it's kind of viewed internet you would see it and you would be the judge of it. So yes, we start with making a tabletop with a board game. Then eventually once we refine the mechanics and now once we find it very working we eventually will, it's much better to make chase in digital once because you know how it works on a physical environment. Scalability ነው ወደ ዲጂታል ማውሰድ የምፈልገው ማለት ነው። It's not about it's not a problem of capacity. As a matter of fact, እንደተባበቃቸው አብዛኞቹ ዛሬ ራሱ ያሉ ሰዎች most of them are video game developers, like digital game developers ናቸው እና አንደኛ እነሱም ቴክ ኦቨር እንዳያደርጉ ከማሰብ any other suggestions, pointers like you want to say before we actually start? So in that case, so I'll be giving this spot for Yarid for whiteboard አለን እዚህ ጋር ይሄን whiteboard የምንጠቀመው ideas pointers ምናምን የሚያዙበት ነው። So he will be taking this spot. I will be moving to the actual board spot. So spin እያደረግን እንድናሳያችሁ this is going to be where we'll see the prototypes and how they work, and this would be where we'll be having the boards and pointers on this, but not like some design breakdown Yarid will be doing that here. So approaching the Zanamiano, whenever you feel like it, just stop us and have a say. Like we don't have to wait for on one another. Yeah, so let's begin.
ያሬዶዬ ይሰማል ሰላሚና ወይ? እንትን አምናት ሹር መቼ ሊናገረው እንዳሰበ ፓፒ አላወኩም፣ ግን የጌም ሜካኒክሱ የተመረጠበት ወይም ደግሞ ሶስቱ ቴሞችን በዛው አብራችሁ ብታነሷቸው ላስት ዊክ ነው ዲስከስ ያደረግናቸው እና አምናት ሹር አሁን ዛሬ የመጡት የሰሙም አልመሰለኝም። ጀስት አይ ዶንት ኖ ሜቢ ኢን ዘ ሚድል ሊያነሱ አስበው ከሆነ ፓፕ አላወኩም፣ ግን አዘ ሪማይንደር ያ አሁን እሱ ነው የሚያወራው እዛኛው ቦርድ ላይ ነው። ናይስ። እሺ እሺ ይሰማል? ይሰማል? ይሰማል። እሺ ሶ እንደምታዩት ቦርዱን እዚህ ጋር አድርገነዋል። ላይክ ሶ ስንጀምር የተነሳንባቸው እዚህ ነው ጫጫር እያደረግን ማየት እንችላለን። ሶ ፕሮሰሳችን የነበረው ምንድነው? መጀመሪያ we started by asking a very simple question. So Adwa ነው ቴማችን። so Adwa ቴም ወሰድን እና we asked like everyone who was participating in the game jam to come up with a pointer or an idea that comes to their mind when they think of Adwa. So but I'm a lot of words ተነስተው ነበር። ያሬዶ you can mention some ዛጋ ለምሳሌ victory, pride, freedom, black, war, vengeance, identity, integrity, synergy, wisdom, and being an underdog, strategy, soldier, Africa, patriotism, sacrifice, colonization, phase, weapons, landscape, humility, humanity, Minilik, Taitu, decree, treaty, betrayal, history, black and white, culture, faith, white horse. So እነዚህ የተነሱ ነበሩ። እናንተም አሁን ከፈለጋችሁ like you can actually type in the chat words that come to you when you think of Adwa. So you can write them there. So እነዚህን ሀሳቦች ካነሳን በኋላ እነዚህ ወርዶች ፒክ ካደረግን በኋላ ሰብስበን አንዴ collectively then what we started to do is we started to brainstorm on the words. ለምሳሌ treaty የውጫሌ ስምምነት. Okay, what was that? Like what does it mean? What's the treaty? And then like we try to kind of have a brainstorming session on all of the words. እና ካሉት ውስጥ we picked ሶስት በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ብለን የምናስባቸው ሶስት ወርዶች። Can you remind me? The core mechanics. So like one was the word accumulation. So accumulation የሚለው ምንድን ነው? ይሄ ቅድም I think ማትስ ታወራው ነበር። Since it was ጦርነት it has to do with units. Like so it's the number of soldiers ናቸው። ቁጥር ምክንያቱም ኖርማሊ አድዋን እናውቀውም በዛ ሚኒሊክ በጣም መሰረት ከኢትዮጵያ በሙሉ ያሉ ወጣቶች ተሰብስበው ከሁሉም ቦታ ከሁሉም አካባቢ ያሉ ሰዎች ተሰባስበው የተዋጉት ነው። So unit, number of unit was a very important word that we chose to use as a base mechanics. So for those of you who don't understand the mechanics game ውስጥ ያሉ ስፔሻል ኤሌመንቶች ናቸው ጌሙን እንዲሰራ የሚያደርጉት ማለት ነው። So አንደኛው ዩኒት የሚለው ነው ፒክ ያደረግነው። ሁለተኛው is movement. Yeah, we can actually it's just for those of you like who are game design enthusiasts. So we always define a mechanics into three parts. So we have what you call the aesthetics,
the mechanics and the dynamics when we define another. So what aesthetics means is the look and feel of anything. So it's the characters of the game. It's also like the meaning the visuals. If it's a video game corner sound ይኖረዋል. So if it's an analog or a board game corner, it has like a sense of texture. ለምሳሌ ቼዝ ካያችሁት የቼዙ ኤለመንት ቴክስቸሩ አለ፣ ቪዥዋሉ አለ፣ ላይቲንግ አለ። እነዚህ በሙሉ ኤስቴቲክስ የምንላቸው ሉክ ኤንድ ፊል ኦፍ ዘ ጌም ነው። ሶ another explanation is what is the mechanics ነው። These are the mechanical elements of a game. So ለምሳሌ a game can have timer ሊኖረው ይችላል። It can have what you call number. ለምሳሌ ሞርታል ኮምባት ከተጫወታችሁ ሁለቱ ሰዎች ሲደባደቡ አክቹዋሊ በተመታ ቁጥር ነምበር ነው ከመሰበት የሚቀጥለው ሰው ላይ so it could be number, it could be ለምሳሌ ስትራቴጂዎቹ collaboration or competition መሆኑ it could also be what we call ለምሳሌ power ups, transparency ለምሳሌ ካርታ ስንጫወት ካርታ እኛ እናያለን ካርታው ሌሎቹ አያዩትም ካርታ so እንደብቃለን ማለት ነው ትራንስፓረንሲ as ለምሳሌ ፖኬር ካርታ ጌሞች በጣም ኮር የምንለው ሜካኒክስ ነው so and there are like በጣም ወደ 106 የሚሆኑ ሜካኒክሶች ናቸው ጌም ዲዛይን ላይ and there is what we call a dynamics. So a dynamics is like how this number of mechanics work with one another. So that it's the dynamicity of the mechanics. ለምሳሌ ታይመር ከሆነ ታይመሩ ታይም ከሆነ ሜካኒክሱ ታይሙ ወደ ላይ ነው የሚቆጥረው is it a countdown timer number ከሆነ is it like a score system like 1-0 2-0 3-0 1-1 አይነት ነው ወይስ is it like a high score የሚዝ ነው የሚለው ማለት ነው እነዚህ how those mechanics are going to be used. So this is what we call mechanics and the dynamics. Now so a very good game is a game that has በጣም የተዋሃዱ aesthetics dynamics እና mechanics ያለው ነው so ለዚህኛው ለአድዋ ጌም አንደኛው የሚመጣው ሜካኒክስ is ዩኒት ነው ወይም የዩኒት accumulation ነው ሁለተኛው is movement ስለዚህ እነዚህ ዩኒቶች we want them to move from place to place because ቅድም እንዳልነው I think one special የሚያደርገው ምን ያህል ወታደሮቹ ከአዲስ አበባ ተነስተው እስከ አድዋ ድረስ ለማድረግ የሄዱበትን ጉዞ የሚያሳየው ነው there is a sense of moving units and ሶስተኛው is what we call specialized tiles. So this is I think what makes እስካሁን ከሰራናቸው ለየት የሚያደርገው so a tile as ለምሳሌ ቦርዱ አሁን የቼዝ ቦርድ ካያችሁ ወይም የዳማ ቦርድ ካያችሁ usually the board is the same right like የሆነ ቦርድ አላችሁ then it has black and white so always the board is somehow similar what we want and ካርድ አንደኛው ስቶሪ አድዋ ስቶሪ ላይ ብዙ ጊዜ ሲሰማምተው አድዋን ያሸነፈው because of the geographical element የጂኦግራፊ አድዋ ቦታ አካባቢ ያለ የጂኦግራፊ ኤሌመንት በጣም ልዩ መሆኑና ተራራማ መሆኑ so geography played a huge part in actually the making of the success of Adwa. The three core mechanics are the ones we use to make the game. Sorry, Papi, I wasn't to know. Okay. Oh. Okay, so ሶስቱ ሜካኒክሶች ናቸው በጣም ኮር የምንላቸው then we chose a theme and you read it so the game objective so እነዚህን ነው ቀላቅለን አሁን ሜካኒክ ጌም እንሰራ so then there was like objective ላይ ያስቀመጥናቸው ለምሳሌ ታርጌት ያስቀመጥነው አለ ዲሴፕሽን ያስቀመጥነው the mastery ነው so a mastery is ለምሳሌ ቼዝ ስንጫወት the mastery is ስማርት መሆን ወይም ጥሩ ስትራቴጂስት መሆን ነው so ቼዝ ላይ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች they tend to be very strategic so there is a mastery so ለጌሙ ሰዎች ሲጫወቱ እንዲተላለፉ ፈለግናቸው በጣም ኮር የምንላቸው ኤሌመንቶች
ሲነርጂ ነው አንደኛ I think synergy especially አሁን ይሄን ጌም like we want it to be a team game where people come together and see the value of coming together like የአንድነትን value እንዲማሩበት ነው ምክንያቱም that's also የአድዋ በጣም ትልቁ ኤሌመንቱ one thing to make clear here is we're not making an educational game. The game is not technically going to teach people አድዋ እንደዚህ ነው እንትና የሚባሉ ጀነራል ነበሩ እንደዚህ ያደረጉን አይነት እንዲሆን አንፈልገው ግን ልክ እንደ ቼዝ ኦር እንደ ኤኒ አዘር ስትራቴጂ ጌሞች አደን ዘሬ ሰዎች የሆነን ስኪል ሴት ማስተር እንዲያደርጉ እንፈልጋለን so one of it is synergy trust and then the second demo is that you want to work on the mastery of trust so trust ማለት ኦኬ የመተማመን እና የመተማመን ቫልዩ ሰዎች አንደርስታንድ ያደርጉ ነው ከትረስት ጋር ትልቅ ኤሌመንት ሜካኒክስ ሆኖ የሚመጣው what we call a deception ነው ወይም we want the game to have an element of trick deceptiveness ምክንያቱም አድዋ ጋር ጫሊ 17 ጀምረን በኋላም አድዋ ጦርነት ላይ በኢትዮጵያን ደብል ስፓዮች ለጣሊያኖች የተሳሳተ ማፕ መስጠት ሊሆን ይችላል የተሳሳተ መረጃ መስጠት ሊሆን ይችላል a lot of deception game ነበረው ከጀርባ ጨዋታው ሲገንተ actual battle ላይ so we want that also element to be represented in the game we're making yeah እንደ espionage ማለት ነው ስለዚህ yes the objective of the game espionage ማለት ነው basically deception espionage exactly deception and espionage የሚለውን ኤሌመንት ሪፕሬዘንት ለማድረግ ነው እና ከኛ ሳይድ ብዙ espionage ላይ ተሰማራሉ ፕላስ መርሳት የሚልን ግን ኢትዮጵያኖች ሆነው ለጣሊያን የሚሰሩ ባንዶችም ነበሩ ሶ እነዚህ ኤሌመንቶች somehow እንዲደረጉ እንፈልጋለን ጌሙ ላይ ማለት ነው then we have the objective of the game ሆነው እዚህ ጋር በጣም ብዙ የተከራከርንበት ነው so if you're going to make Adwa inspired it's not like የአድዋ ጌም ሳይሆን የአድዋ inspired ጌም መስራት ነው so የአድዋን ኤሰንስ የያዘ ጌም እንዲሆን እና አንደኛው እንዴት ይሁን ጌም ፕሌይ የሚለው ስናወራ አንደኛ ሲነሳ ነበር ኦኬ ሌትስ ቢ ለምሳሌ ቱ ፕሌየር ሆኖ አንደኛው ሳይድ ጣሊያን አንደኛው ሳይድ ኢትዮጵያ ሆኖ የሚጫወተው ከሆነ ቴክኒካሊ there is a possibility of ጣሊያን ሆኖ የሚጫወተው ኢትዮጵያዊ የማሸነፉ and which is going to be a positive impact for ለዛኛው ሰውዬ so እንደዚህ ግን that we don't want that to happen because that completely misses the whole point of Adwa so after a lot of debates especially የወሰነው okay the board when it's like the system is going to be Italian and the player is going to be Ethiopian so you play against the game together against the game ነው የሚጫወተው so if the game wins we all ስለዚህ technically we do Adwa ማለት ነው but if we win we'll always የኛ win ከኢትዮጵያ ዊን ጋር የተያያዘ ይሆናል ማለት ስለዚህ it's a very like historically appropriate የሆነ game design object ነው objective ነው ሴት ያደረግነው which is going to be a defeat all enemy units or ከዚህኛው ሜካኒክስ የተነሳ ነው ሪሙቭ የጠላትን ወይም የኦፖነንትን ዩኒቶች ኮምፕሊትሊ ከጌም ውጭ ማድረግ የሚል የጌም ኦብጀክቲቭ ነው ሴት ያደረግነው ማለት ነው so ይሄን ካልን በኋላ then we started working on the fine elements of like okay ሜካኒክሶቹ እንዴት ነው ራን የሚያደርጉት የሚለው ዲስከሽን ላይ ደርሰን ነው እንትን ያልነው እስካሁን ካልነው ጥያቄዎች ካሉ please feel free to ask defeat all units የሚለው አሁን ቅድም ካልኩ ፐርፖዙን ሚስ አያደርግም የትኛውን ፐርፖዝ the whole Adwa ያልከው no yeah exactly አሰማትራ ሚሲንግ ያደርጋል ምክንያቱም ፐርፖዙ ሚስ ሊያደርግ የሚችለው if it's a multiplayer game እና if some of the players የነሱ ዊን ከኢትዮጵያኖች ሎስ ጋር የሚያያዝ ከሆነ then is going to be counterproductive but if it's people you playing against the game always technically የሰዎች ወይም የፕሌየሮቹ victory should be always associated with the Ethiopia victory so that's the objective
ያለዛ ግን አሁን መልቲፕሌየር አድርገን ለምሳሌ አንደኛው ጣሊያን አንደኛው ኢትዮጵያ የሚጫወት ከሆነ ጣሊያንን ሆኖ የሚጫወተው ሰውዬ ሲያሸንፍ ጣሊያን እንዳሸነፈ ነው። ሶ ደስ የሚለው ከሆነ we create what we call an emotional conflict or a conflict of emotion ይፈጠርበታል። ምክንያቱም አሸንፏል ጌሙ ግን ያሸነፈው ጣሊያንን ሆኖ ነው። so he's not fully happy because he's an Ethiopian technically. Now ግን when you play all together against the game which is the system ሁሌ ፕሌየሮቹ ሲያሸንፉ የነሱ ዊን is associated with የኢትዮጵያ ዊን so historically appropriate ይሆናል ኢሞሽናል ዋይዝም like aligned የሆነ ኢሞሽናል ሴንስ ነው ጌሙ ሲያሸንፋቸው ግን they feel terrible about themselves. That's why like ጣሊያን አሸነፈ ስለዚህ their win should never be associated with የጣሊያን ዊን ማለት ነው so that's why like it's always on the አዲሱ objective sense የሚሰጠው ለዛ basically the game is if I get you ጣሊያን the game is Italian, exactly. The game is Italian and you're Ethiopian. so every player like እንደ actual እንትኑ ከጣሊያን ጋር ነው እንትን የሚለው ማለት ነው Yes, exactly. That's where synergy comes and also the same ግን yeah the game is Italian, you are Ethiopia and all the players are playing against the game. That's what we call a complete collaborative kind of game, you know, where what are I don't know the pandemic way Forbidden Island and there are these games what we call that are called complete collaborative game where you play like puzzle solving or any kind of puzzle solving games you're playing against the game. When you solve it the game loses and you win. So in the sense on pandemic like the game actually plays in such a way that it's trying to defeat you. So yes, a game on turnout they can be even on Dungeons and Dragons now in the life always the enemies are played by a dice roll. I don't know. So whenever the game turns you when you encounter static the dungeon master throws a dice and gives you know in immune strength ሊሆን ይችላል or your fate decide ያደርግብሃል. So the dice are actually playing the game. So technically the dungeon master's job is to kind of verbalize what the game wants to do to you to your each moves ነገር ነውና በዚህ ጊዜ we don't want to put in a dungeon master that will complicate the game but instead we want the game for every turn you make we want the game to have its own turn and make it hard for you to win and also like እዚህ ጋር kind of ጨምሬ ልንገራችሁ ለምሳሌ the element of deception is ለምሳሌ if there are 3 players playing against the game one of the players would be a banda so technically that would make the player a deception element so it creates what we call a distrust amongst players so 10 ሆነ ስትጫወት ወይ 5 ሆነ ስትጫወት ከአምስታችሁ አንዱ መጥፎ ሰው ነው is ኢትዮጵያዊ ግን ለጣሊያንም ሰፖርት የሚያደርግ ነው you don't know which of your friends is that person so every turn you make will be extremely like a stressful situation not to make the wrong call or like not to misidentify your fellow companion as a banda in a way ታዲያ ኢንዲያን ማን ነው ታዲያ ዊነር ቢሆን ተረዳኝ one winner ነው ወይስ in general okay any other things in the end yeah victory or victory የሚይዘው ማን ነው የሚሆን ተረዳኝ አሁን ለምሳሌ 5 ሆነ ተጫወት ከሆነ say ሁለቱ እንደ አላያንስ ፈጠሩ ነው ሁለቱ አላይ ያረጉት ስንትኖች እነሱ ናቸው like in the end እነሱ ካሸነፉ እንደ አላያንስ ሁለቱን ነው የሚያሸንፉት ወይስ in the end አንድ player ነው የሚያርቀው so basically let's take out the deceptive element of the game እና አራት ሆነን ከጌሙ ጋር ስንጫወት either አራታችንም እናሸንፋለን ወይም አራታችንም እንሸነፋለን that's actually the game mechanic the objective የሚለው ያን ገባን okay አይሰማም አሁንስ ነው ይሰማል ይሰማል ቼክ አድርግ ፍሬ ኔትወርክ ሊሆን ይችላል so technically it's a complete collaborative game የምንለው አራት ሆነ ስትጫወት ከጌሙ ጋር either the game wins or አራታችሁ ታሸንፋላችሁ
Yeah, Okay. what's the Now, የምናደርገው one of the 4 people will be playing with the game, so trying to support the game ማለት ነው. So if that person is weak but is actually having a sense of band line game, again, like during the gameplay we don't know which one is playing. That's ኤሌመንቱ በጣም ኢንተረስቲንግ የሚያደርገው 4 ከሆኑ ራንት ይደረገው so you never know like አራታችሁ like if you played werewolf or mafia ከዚህ በፊት, so the whole point of a werewolf or a mafia game as without you knowing one of your guys, yeah, so now ቅድም ያነሳው I think point ጋር but this guy's win is somehow associated with yeah, he decided like to work for Italians, and if he wins, yes, that element of like historical misappropriation happens. Then deception is always a very, very powerful mechanics. If you know any game that has a deception element, whether it's poker with its poker face or mafia with its werewolves and mafias, they tend to be extremely powerful in creating a very if you play corruption ለምሳሌ like it makes it very intense. The game becomes emotionally engaging, and ከጓደኞች ጋር አብረህ ልትጫወተው የምትችለው ከዛም እርስ በርስ የምትወቃቀስበት እና like you bring out your not so nice side የምታወጣበት አይነት ጌም እንዲሆን ስለፈለገ ነው emotional. So it's basically spies versus soldiers አይነት ነገር ማለት ነው. Yes, like technically yes, it's soldiers, and there is, we don't want to make the spies more, we just want to add like element of deception. So hopefully we're going to have only one spy, like an Italian spy. Yeah. Then like everyone else, we want like they won the game, like another master ያስቀመጥነው ትልቁ ማስተር ሊሆን ያስቀመጥነው synergy. So how can you collaborate together while still being a to spy defeat ነገር all the yes, still having a spy amongst you, how can you collaborate together to win the game, you know? That's interesting. Okay, so still is remember like at any time during test and during gameplay የማይሰሩ ነገሮች ካሉ ፒቮት እናደርጋለን። እሱ ከተነሳንበት ኤግዛክትሊ እዛ እንደርሳለን ማለት አይደለም፣ ግን አሁን ጀስት መነሻው ኤሌመንት። So now let me show you how the other mechanics actually work. So let me see. ይሰማል? One of the mechanics is like we said specialized tiles. So next is going to have a board. So we chose now to have a 3x3. This is just a taste game. So in a way a 3x3 ያደረግንበት like በጣም ሚኒማሊስቲክ እንዲሆን ስላሰብን ነው። በኋላ ጌሞች ሲሰራ it could have like I don't know 10x10, that depends. በኋላ ባላንሲንግ ላይ የምንሰራው ነው የሚሆነው. So then if you remember the mechanics is one of the most powerful mechanics we want to add is what is called the specialized tiles. So technically every place would be a specialized tile. So that are special tiles that would be taking place, and technically when a unit is placed in one of these tiles, the power of that unit or what you're supposed to do will be defined the tile level. Imagine this is a unit. This unit እዚህ ታይል ጋር ሲሆንና እዚህ ታይል ጋር ሲሆን ያለው እዚህ ታይል ጋር ሲሆንና እዚህ ታይል ጋር ሲሆን ያለው ፓወር ያለው ኦፕሽንስ they are somehow limited ማለት ነው። So imagine this to be the
So imagine this, like let's say the orange unit to be an allied unit. By both have clear damage. So now let's imagine. So this is the Ethiopian unit now, and this is what we call the enemy Italian unit, and this one is what we call, let's say, a deception or a deceiving unit. So technically ሁለቱ ተመሳሳይ ከለር ነው የሚኖራቸው በኋላ ጌም ፕሌው እንድናስብ ነው። So how አሁን ባለን ሚኒመም ፕሮቶታይፕ ወይ MVP መሰረት how the game starts as we'll have the tiles. Just to give you something, ለምሳሌ this tile is sample ነው ገና ዲሳይድ አላደረግንም። This tile is like a mountain tile. So a mountain tile ለምሳሌ ማለት ነው እዚህ ጋር ለመውጣት በጣም ለመውጣት ከባድ ነው፣ ለመውረድ ግን ቀላል ነው። So maybe it's going to take you 2 turns before you actually go on to this tile. So if this was a piece, a piece እዚህ ጋር ለመሄድ might take it 3 or 4 turns to come here. But this is since once you're on a mountain, you are very advantageous. So ከዚህ በኋላ ለመውረድ ወይም ለመውረድ ግን በጣም ቀላል መሆን የሚችል አይነት ታይል ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ this is what we call የሽለላ ታይል። So ሽለላ ታይል ላይ ሲሆን your units will be highly motivated, which means you can actually go much further, or if you have an enemy next to you, okay, you can actually defeat 2 enemies with 1 unit because you are high in spirit ማለት ነው። You might have like ለምሳሌ ይሄኛው as a wrong map. So if you have like the wrong map type like ካላችሁ technically since this is a wrong map, like what the enemy is seeing is different ማለት ነው, meaning you can actually appear somewhere else because you are giving them the wrong information. No, this could be a valley. In a sense, it's the opposite of a mountain. It's easier to go in, but it's harder to go out. So wrong information corner, like if you are here, you tell the enemy to go you can actually go the wrong direction. So we can actually make indefinite amount of tiles, and we can make the game completely every time we play it. So what the game is going to actually happen is, first the tiles will be like say shuffled. So they can be shuffled and they will be distributed like among the player. So now why we want to do this is we want every game to be somehow different and sophisticated. That's where the strategy comes in place. Then the aim you'll have your tiles in hand, and during gameplay you can actually place them. So ለምሳሌ ካየሁት በኋላ our strategy is using my card, so I might place it here, and we can actually each player will place their tiles. So now after like placing every places their tiles, now we have what you call already set. Then one of the mechanics for placing units and moving. So I'll place a unit on the game. We can use the dice rules for the unit to place itself somewhere. Then in turn, like we just place so time part by part, we can actually place units, and finally once all the, let's say it's 5 units we place, everyone places, so now the game starts. So for the games we say it's mobilization. So let's say to make it easier, so since we are in a valley, to actually bring our unit here, it's going to take us 3 turns, so we just keep count, and then in the meantime the enemy is placed on
a wrong map, so it can actually move my piece away. Yeah, then like depending on what we put on the tiles, we can actually move around, and the game is won if once we remove all the tiles, and we lose the game when we have all our units removed from the game. So when it's a multiplayer, it's like we have to collaborate in collectively moving our units in a synergy. So this is the foundation mechanics. Let's hear your comments on this foundation mechanics and how they work. Well, if you have pros and cons, feel free to tell us so we can close it down. Then we can start. So we have 45 minutes to try out the new mechanics. Yes, what we can actually try them out. አታክ እንዴት ነው? So attack as now that's also like something you guys can propose. So there are various modes of attack. One mode would be like, this is a common form of attack, as whenever you reach a nearby, you take over. Let's say anyone can attack. Let's say style in conflict. If the advance comes from this tile, you can actually take one piece out of it. Okay, you can actually take one piece out of it. So this is what we call a number combat. No, another format could be like whoever attacks first wins. No, so technically it's not about numbers. Like, it's about who attacks first. So these attacks completely takes away the enemy, no matter how much number it has. Another form of attack is we can have what we call a tile designated for battle. So let's imagine there is a tile. Let's make it this tile. So this is, we might call this tile as a battleground. So like, think of it like Adwa. So it could be like people start putting in pieces in the tile. So at the end, like, whichever has like the maximum number, or whoever runs out of units to put in that field loses or wins more. So like, we can think of a lot of ways of understanding how combats happen. That's something we're actually brainstorming on as well. አሁን ያልካቸው So ሶስት ባለ ሜዳ ይችላል። yeah, like around the MVP we want አሁን አሁን ለምሳሌ ከጎረቤት ያለው አሁን ለምሳሌ አሁን ሰማያዊዎቹ ሁለት ናቸው። አንዱ መጥቶ አታክ ላድርግ ቢል he doesn't have the number for it, right? So he's only capable of አንዱን ጥሎ የተረፈው አንዱ ግን እሱን ይገለዋል። So it's basically an even trade off, right? Yes, exactly. አንድ በል ኖርማል አታክ ስትሬት ኦን አታክ። ሁለተኛ ደግሞ ያቺ ጥገኛ ያስቀመጥካት upper left corner, upper right corner. No, ያኛው the other one ጥሩምባ። Okay. ይሄኛው እሱ ላይ ቢያንስ አንድ ቢቀመጥ ሞቲቬተር ስለሆነ or buff ስላለው ሁለት መጣል ይችላል። Yes, exactly. You see, the tiles can actually እንዳልነው like ታይሎቹ can influence battles. You can actually make it like that. ለምሳሌ okay, ሽለላው ስላለው like technically it has more vigor, so it can take on two on one ሊወስድ የሚችልበት መሆናቸው even like ቅድም ያነሳሁት ለምሳሌ this tile, there could be a tile called training camp. So a training camp tile would be a unit might have ልክ ዳማ ስራታችን ታው ከሆነ መንገስ የሚባል ነገር አለ። እንደ መንገስ so it can actually like up a level. So training tile ላይ ከደረሰ በኋላ it can act like as a more like trained, more professional, more power ያለው ወይ power የሆነ ማለት ነው። Yes. So this could be to actually ባለፈው to understand like the elements that are at work. It's like number, it plays a big intent. So number meaning there could be tiles that add up a number or subtract numbers. Let's say
we might have አንደኛው tile, it could be ባለፈው ስንል ነበር an ambush. So it's like, let's say it's an ambush tile ቢኖር, if you are on this tile, technically ሁለት ሆነ ከመጣ, since it's an ambush, you lose half of your unit. So there could be a minus tile, like a minus tile that halves the number of people you have. Whereas ቅድም እንዳልነው ደግሞ training camp might double the number of units. So number wise, we can actually have an additive or subtractive accumulation. ከዛ ሌላኛው ምን ነበር ያለው? number ማለት okay, so we can have what you call as a division, and division is like አንደኛው ምን ነበር ያወራን ነበር? there could be ለምሳሌ a tile of misinformation ነበር. Yeah, natural disasters, or like, let's say misinformation in ይችላል. So what that happens is it creates a division within the unit. So እዚህ ጋር ካለ ለምሳሌ ዩኒቱ, or half of it goes this way, half of it goes that way. So there's kind of a split in your unit ማለት ነው. So ከነምበር ጋር ተያይዘው units can influence the numbers. So another thing is like unit also can your movement ሊያደርጉ ይችላል. So some units can boost you to go faster. ለምሳሌ እንደ ሽለላ ሊሆን ይችላል. So technically you go only one step, but if you're here, you can go 2 steps, or they can actually make you lag. So in the sense, it takes you 2 steps to 2 turns to actually a step. ቅድም ተራራማ እንትን እንዳልነው ዩኒቱ የሚቀንስበት አንደኛው ሜካኒክስ ያ አታክ ራሱ የዩኒት ነምበር መቀነሻ መካኒክስ መሆን የሚችልበት ማለት ነው። that's technically ታይሎቹ ምን ይችላል actual confrontation መሆን የሚችልበት ማለት ራሱ የአኪሙሌሽን አንደኛው ፓርት ያ አኪሙሌሽን ስለ like so number ስንል ስለ አኪሙሌሽን እያወራ ነው። So negative accumulation ማለት it's a loss of unit ማለት ነው. Because in the game, since the game is purely around the objective of the game is completely removing enemy units, so there is a high level of like then when it comes to combat ሆነ እንትን there should be ways where you minimize your own or like the enemy's number ማለት ነው. አንድ recommendation አለ. Please አሁን say on how should I say the game የራሱ HP level አለው or life health points 10 level አንተም the same thing እሺ ከዛ prior ግን like say 5 ዩኒቶች አሉ በመጫወት የምትችላቸው ማለት ነው። እሺ እና እነዛ ግን ዩኒቶች ግን depending on what tile they land on each piece value ይጨምራል or double ያደርጋል። የራሱ individual piece ራሱ ማለት ነው። say አሁን ካምፕ ላይ ተቀመጠ no any camp ላይ ያለችው piece piece each piece እኩል value አለው ሲጀምር እሺ ሁሉም እሺ ብለን assume እናድርግ ወይም ገና ለሬኮሜንዴሽን ሴንስ ይባል እሺ so ትሬኒንግ ካምፑ ላይ ሲቀመጥ ያ ፒስ ሁለት ይሆናል። አንድ የነበረው value ሁለት ይሆናል or double value ነው ያወራን ያለ ነው እሺ ያ or አንድ ይጨምራል or ገባ ነምበር value አልፈው ወይ በአንድ ይጨምራል or double ያደርጋል whichever the tile okay ይሄ ጥሩምባው ላይ ግን የተቀመጠ ዩኒት ግን for that turn ብቻ ነው double የሚያደርገው። okay nice okay so what you're saying is a training camp training camp actually የሆነ augments your skill indefinitely ከዛ በኋላ you'll be ነው መንገስ whereas ሁለት እንዳለ ይቀራል። ያቺኛው ግን ለዛች ተርን ብቻ motivation tile እሱ tile ላይ ስትሆን ብቻ ነው እንትን boost የሚያደርገው ነው okay that's actually very good. So it's kind of a temporary booster ያኛው is going to be like a permanent ይሆናል ማለት ነው። say ያ double የመታው ትሬኒንግ ታይል ላይ የነበረው ዩኒት ሞቲቬሽን ላይ ታይል ላይ ቢወጣ for that turn double ይመታል ማለት ነው። So that's like another strategy move ማለት ነው. Yeah exactly nice and but I'm not sure እቺ የማንስ የዲችና የማውንቴን ታይሉ የቫሊና የማውንቴን ታይሉ it's kind of a long shot ግን it takes 2 turns እሱን ለማለፍ ነው። አልገባኝም። exactly so technically if it's a valley
it's easier to enter, Yeah. it's harder to go out. ይከብዳል። So in a way, ለምሳሌ ሁለት ዩኒት ቢኖር አጠገቡ technically if it was a normal tile, you take one piece per each other. ለምሳሌ ግን now let's say since it's a valley, oh, you can move both your pieces all at once because it's easier to go. Okay, like so it could be a turn. ዳገት ደግሞ ሲሆን ተራራ, and it's the case of ተራራ, it takes you more time to go up the mountain ማለት ነው. So like technically እንደተቀረቀረ ይቀራል ማለት ነው። ሁለት ዙር ጠብቀህ ነው የምትወጣው ነገር ነው። ታዲያ የማውንቴን ታይሉም እኮ ሴም ቲንግ ነው ታውቃለህ? ኖ ሪቨርስ ማለት ቫሊ ከሆነ it's easier to go in but harder to go out. ማውንቴን ከሆነ it's harder to go on but easier to come down. ገባ ባለ ለምሳሌ this is what a valley is, right? And this is what a mountain is. So for a valley, going down is easy. For a mountain, going down is easy. For what's happening here? Sorry, what what are you saying? No, let me ask you. What ምንድን ያደረገው? ቆይ እስኪ okay, now we're back. So technically for a valley, going in is easy because it's downhill. Going out is hard. Okay, so it takes you automatically, you can actually with 0 moves to go in, but it takes you, let's say, 2 turns to go out. When it's a mountain, going on top of it is hard, so it takes you 2 moves to go up, to go on that board, but it's easier to come down. So technically they are opposite ማለት ነው። እሺ ያው ሚስ ኢንፎርሜሽን ታይሉ አሁን ለምሳሌ ኦኬ ለሚስ ኢንፎርሜሽን ታይል ኦኬ አሁን መቅጫ ነው መቅጫ ታይል ነው መቅጫ አይነት ያው ዲባፍ መቅጫ ታይል ነው እንበል። ሚስ ኢንፎርሜሽን አሁን በማፕ ላይ ነው ወይስ በቁጥር ዋይዝ the same thing? ተረዳኸኝ? ኦኬ ቁርጥ እያልክ ነው። ሶሪ ይሰማል ነው መስራት? ሄሎ አሁን ይሰማል። ኦኬ አሁን ይሰማል። አሁን ዲፈረንት ማፕ እና ይሄ ምን ነበር የማፕ ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ዩኒት ሚስ ኢንፎርሜሽን ብለን እንለየው። እሺ አሁን የማፕ ሚስ ኢንፎርሜሽን አሁን ላንድ ካደረገ እሱ ወደማይፈልገው ኦር እሱ ኢንቴንት የሌለበት ታይል ይውሰድ አውቶማቲክ። ተረዳኝ? yes exactly ዲባፍ ወዳለው ለምሳሌ if there is this piece with some misinformation, you can actually place them in another it's kind of like undesirable ወደሆነ ማፕ የምትወስደው ነው የሚስኢንፎርሜሽን ማፕ ሆነ። የዛኛው ግን ኢንፎርሜሽን ባያስቺ የባቢስ አልኮን ማለት ነው። ኦኬ እቺኛዋ ደግሞ ስፕሊት የምታደርገው የሱ ደግሞ I think what's it called number wise እዚህ ታይል ላይ አንድ ሰው ሁለት ያለ አንድ ሰው እንዲ ነው። okay that's actually very so it gives you a wrong information about the number of units. So ሁለት ዩኒት እንዳለ like you assume ሁለት ዩኒት አለ አይደል? ግን actually it's 4 ዩኒት or like nice that's actually very good. No, Suko, like that would be only in action during the next move. ገባላ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ከዚህ ካለው አጠገቡ ካለው ሳይድ ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ በዚህ ታይል ፓወር ነው ኢንተራክት የሚያደርገው። so it's a misinformation tile ከሆነ okay it just lied to you that it has ሁለት ዩኒት when it had 4 units. So it will act as 4 units the next tile ላይ ካለው ጋር ኮንፍሮንቴሽን ሲገባ ለዛች ዙር ብቻ or ለዛ turn ብቻ exactly. So for that turn
ቁጥር ብቻ ሁለት ይሆናል ግን it's actually አራት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይመለሳል because keeping track is very hard. ኦኬ ጥሩ ግን or even ከዛ ዩኒት ጋር ባይሆንም ለምሳሌ እዚህ ሆኖ ወደሚቀጥለው ሲሄድ አራት ከሆነ ሁለት ዩኒት ጨምሮ መንቀሳቀስ እንዲችልም ማድረግ ይችላል። ግን ሲገባ ከእንትና ጋር ባይተቤ በጣም አብሮ መሄድ ይችላል ከአምቡሹ ጋር አምቡሽ yes what if አሁን አምቡሽ ማለት ነው say hidden tile ቢሆን hidden tile normally all of them are going to be hidden tiles meaning hidden tile አልገባም ለምሳሌ whoever lands on that tile see አሁን ያቺ አምቡሽ tile ነው right እሺ ያ ቀድሞ ላንድ ያደረገው owns that tile አይደል ቢያሱ ይምላል ኦኬ አሁን say አንዱ ሰው ዛ ላንድ ካደረገ he owns that tile ergo being ያቺ አሁን እንድልበለ ቁጥሩን ሃይድ ያደርጋል እዚህ ጋር ማንም የለም ይላል okay whoever lands on that tile if he has the lower number automatically destroy ይደረጋል okay so what you ታደግ okay ጣሊያን አሁን እዛ ላይ ላንድ ቢያደርግ ማንም ሰው የለም ብሎ ቀድሞ ግን ኦሬዲ ኢትዮጵያ ላንድ ብታደርግ እና ኢትዮጵያ has the higher number automatically defeat ይደረጋል no matter the number of units then how do you keep track እንዴት ነው ትራክ ማድረግ የምችለው ያ እሱም ባይዶይ ባለ ጠይቃሉ ብዬ ነበር ግን እሺ ታይሏን ባለ አሲዮን ተንካርኩን ባለ በዚህ ላይ ኮሜንት ለመስጠት ማለት ነው ቦርድ ላይ ያለ እስከሆነ ድረስ ለምሳሌ ሴንተሩ አለ አይደለ ዙሪያ በሴንተሩ ጣሊያን ይሁንና ዙሪያው በኢትዮጵያ ቢከበብ ኢፍትበዝ አናምቡሽ ምንም ሄጃ መንቀሳቀሻ ማምለጫ መሸሸጊያም ስለሌለ አውቶማቲካሊ ዲስትሮይድ ይሆናል የለም yes ማት ያልከውን ስትራቴጂ ለመጠቀም ማለት ነው ኢፍትበዝ ግን ለምሳሌ ከጀርባ አሁን እንዳለው አቀማመጥ ይሆንና ከጀርባው ቢሆን የሆነ ያህሉ ዲስትሮይድ ሆኖ የሆነ ያህሉ ያፈገፍጋል obviously 100% አይጠፋም so እንትኑ ማን ነው ሂድን ሳይሆን ኮምፕሊትሊ የሚሆነው ኢፍ ዛጋ ሆነ ግን ከጀርባ አላያን ፎርስ ካለ ግማሽ ይጠፋል ግማሽ ሰርቫይቭ ያደርጋል ኦር ከተከበብክ ዙሪያህን ግን ኮምፕሊትሊ ዛጋ ያለው እንትን ቫልዩ ይጠፋል ማለት ነው oh okay so what you're saying is ambush ማለት ነው the ambush would have like two elements yes one would be complete surrounded conch or once you have an unlike harness so unlike harness you lose half of the units complete then ከተከበብሽ you'll be 10 to 0 ማለት ነው okay nice እንደዛ ከሚሆን so yeah አሁን yeah በቁጥር ሊለይ ይችላል ለምሳሌ በቀኝ አምስት ካርድ ባለው አንደኛው ላይ ሁለት ዩኒት ሊቀንስ ይችላል like ተመሳሳይ ኮንሰፕት ያላቸው ለተለያዩ ሪፕሬዘንቴሽን ያ ግን አሁን I think ሁላችንም maybe I don't know አንድ ላይ ብታስብ የማስበው during gameplay think of it during gameplay okay so here you see an ambush type right there's an ambush type no one in their right mind will put a piece there ካየው ማለት ነው ያ ይፈራታል ያቺን ለምን እንዴ አልፈራም ለምሳሌ እንትን ልበለ ከጀርባዬ አለ አሁን እንዳለው ማለት ነው እንደዚህ ይሁንና it will be a nice way to እንትን አታክ ለማድረግ ይመቻል ምክንያቱም አምቡሹ እዛ ጋር ልጠፋበት የምትችል ሳይሆን ራስንም ልትደበቅበት የምትችለው ነው okay so ቀደም ምን አንቺ ያቻለች ቀደም እዚህ ከመጣው I can attack them ገባ ስትራቴጂ ናይቼ እነሱ ለምሳሌ ካጠገቡ ያለው ሳይት ነው ተራራ ነው ቫልዩ ውስጥ ነው ያሉት so whatever there is እኔ ሙቭ የሚሆነው ምንድነው ከጀርባዬ ያለውን አስታክኬ ለምሳሌ ልክ አሁን እንዳለው ከጀርባ ቦተም ሌፍት ኮርነሩ ላይ የራሴ አላይን ፎርስ ስለሆነ ያለው then I can move forward at least በዛ በጥግ በኩል በቶፕ ሌፍት ኮርነር ያለውን ማስወጣት እችላለሁ ባምቡሹ ገብቼ ማለት ነው ለነሱ ስትራቴጂክ ሙቭ ላይሆን ይችላል ካላቸው የኔ ጦር በሌላኛው በላይ በኩል ሊገባባቸው ይችላል ስለዚህ it's just እዛ ጋር የሚሆን ዲሲዥን ነው አንተም ሪስክ ወስደህ ነው የምትገባበት
it's gonna be move ባደርግ it would be an advantage collaboratively ከቲሜ ጋር እንትን ብዬ ማለት ነው ኦር ለጣሊያኖቹም ደግሞ ኖ let's take the risk or not የሚል አካሄድ ሊሆን ይችላል so የሚፈራበትም የሚደፈርበትም ሳይት ነው የምትሆነው እሷ ሳይት So technically አሁን are we saying all tiles are technically positive depending on how you use them ነው ለኔ አሁን የሚታየኝ መጀመሪያ እንትን መሀል ላይ ገባውኝ እንጂ ጥያቄም አለኝ አንደኛ ነገር የመጀመሪያው ጥያቄ ታይሎቹን ስናስቀምጥ ኤኒዌር ነው የምናስቀምጣቸው ወይስ በኦርደር ነው በተራችን ለምሳሌ እኔ የመጀመሪያውን ስጥል የፈርስት ኳርተሯ ላይ ነው የማስቀምጠው ከዛ ቀጥላ አንተ ከኔ አጠገብ ነው የምታስቀምጠው how is it going to be so that's also something up for conversation so technically አሁን MVP what you want to do is ለዛ ነው randomly shuffle ተደርገው disperse ከተደረጉ በኋላ we go one time እኔ እጥላለሁ ከዛ አንቺ አጠገቡ ታስቀምጫለሽ ከዛ we take a turn on behalf of ጣሊያኑ ከዛ then I go then you go then ጣሊያኑ goes so I go you go and ጣሊያኑ goes and we have so this is one step አሁን ያሰብነው ነው እንደዚህ ከሚሆን ለምሳሌ randomize ሆኖ ዝም ብሎ ሸፍት ይደረግና so this is option 1 is we set it so planned እንዲሆን ይችላል ሁለተኛው it could be completely random in the sense that ዝም ብለን እንታውዘውና ዝም ብለን እንደረድረዋለን ሊሆን ይችላል ሶስተኛው it could be planned plus hidden መሆን ይችላል anti negative transparency ማለት so አስቀምጠው actually ደብቄ ገልብጬ ነው ማስቀምጠው so that you don't know ምን እንዳስቀምጠው ከዛኔም አንቺ ምን እንዳስቀምጥሽ አላውቅም so when the only way you know is once you go on top of it you kind of need to unfold it and say oh okay then start strategizing on it so you can add a transparency ለምሳሌ we can go indefinitely with this it could be a random ሆኖ ከሆነ ሪስክ ላይ በፈርስት ሶልጀሮቻችንን የምናስቀምጠው መርጠን የትም ሀገር መርጠን ነው that will determine ያንተ ኔክስት ዋናው ጌም ጨዋታው ሲመጣ then it will determine ወዴት እየሄድክ ነው የሚለው አሁን the beauty of that is the moment it's planned it's more in control meaning the game is more skill centric ይሆናል ማለት ነው the more randomized እና chance centric ስናደርገው the more childish the game becomes ምክንያቱም you control over it is somehow up for luck በድልስ okay so እኔ አሁን በፕላንድ በሚለው አምስተኛ ቢጨመርስ ምን አምስተኛ ቢጨመርስ we can actually continuously add እሱን ኮንዲሽን say አሁን ፐርማነንት ነገሮች say in real life መቀየር ማይቻሉ ነገሮች in a sense ተራራና ቫልዩ okay እነሱ ፕላን ተደርጎ ይቀመጥ እሺ ቀሪዎቹ ግን ሴንድ ካርታ whenever like አሁን ለምሳሌ lower left corner information ሚስ ኢንፎርሜሽን ታይል ባዶ ነው ምንም ነገር የለውም ነበር right እሺ እሷን ለመጉዳት or say the enemy እንትን ለመጉዳት ብዬ ያንን ታይል ብጠልስ okay so what you're saying is this is a very interesting notion so let's say this is our 3x3 exactly so ከዛ ምንድነው የምናደርገው ባንታማ ምክንያት ለምሳሌ there will be planned ሆኖ የሚቀመጡ so we're creating two types of tiles so permanent እና መቀየር ማይቻል permanent ከዛ there is ደግሞ let's say strategic tiles ሊኖሩ ይችላል so fixed ካደረግናቸው በኋላ ግን during gameplay የተቀሩት ታይሎች it's kind of it's part of the move so we kind of place it here like አንቺ እዚህ ማስቀመጥ we place it here so what I'm doing I'm creating an obstacle on you ማለት ነው so no but rush like so we kind of place a tile here and also like so this actually now ምንድነው የሚያደርገው we draw ተርናችን ላይ move ነበር አሁን ግን we can have a kind of two level turn where one is we kind of we move and the other one is like kind of we plan a tile like so we might exchange a tile to another tile ለምሳሌ አሁን training የሚለው tile እንዳልከው ማለት it can actually be anywhere you can set up a training camp almost anywhere
where ግን አንዴ ከተቀመጠ ግን መነሳት ባይችል ከሆነ መንቀሳቀስ አይችልም so this is very wait so ይሄ ማለት while ጌሙን እየተጫወትን በመሃል ዲፔንዲንግ ኦን በምፈልገው ስትራቴጂ እነዚህ የስትራቴጂ ካርዶቹ መቀየር እችላለሁ እዛው ሙቭ ማድረግ ወይም ደግሞ አዲስ ካለኝ ካርታ ውስጥም ሌላ መቀየር እችላለሁ ከጂ ላይ ካለው ካርታ you place and I kind of change it so this actually opens መጀመሪያም ስትጥልም you can also decide የትኞቹን ካርታ እንደምትጥል ማለት ነው so let's say 5 ይደረግልሻል you have 2 አንድም ሌቭል ጨምርበት እዚህ ላይ 2 in hand at transparency you don't know like what you have in hand which you can play it at any time and completely planning to target it okay አንድ ሌቭል እዚህ ላይ ጨምርበት አንድ ሌቭል እዚህ ላይ ጨምርበት ቢልዲንግ ሴ ትሬኒንግ ቢልዲንግ ነገሮች አሁን ለምሳሌ ይሄ አምቡሽና እንትን አምቡሽና ትሬኒንግ ግራውንድ እነሱ ኢን አክቹዋል ላይፍ ቦታ መቀየር አትችልም አንዴ ከሰራ ትሬኒንግ ግራውንዱ መቀየር ይቻላል አምቡሹን መቀየር ትሬኒንግ ግራውንድ ፎቅ ምናምን ሙሉ አንስተሽ ታዞሪያለሽ እንዴ no now we'll say the setting Adwa so like የሆነ ቦታ ነው ድንኳን ጥለህ ምናምን እንትን የምትለው ብለን አስብ yeah exactly but how long እሺ my point yeah I got it for a time being move ማድረግ አትችልም ያን ትሬኒንግ ግራውንድ ነው እንደ ትሬኒንግ ግራውንድ exactly ቁጭ ካለ ማንሳት አይቻልም or at least for a certain time or a certain move እነዚህ ግን እነዚህ ይሄ ማነሱ ስትራቴጂ ታይሎች ሚስ ኢንፎርሜሽን ኦር ጥሩምባ what's it called ስሙ ይጠፋብኝ ነው ሶሪ እነሱን ታይሎች ሽለላማ አክቱ ነው አክቹሊ ጥሩምባ ነው እንትኑ ያ ኦኬ ጥሩምባማ ያልኩኝ ነው ሽለላ ታይል ለማለት ፈልጌ ነው ሶሪ ኦኬ የሚስኢንፎርሜሽን እና የሽለላ ታይሉ whenever you want you can place it so long as it's your turn እና ያቺ ግን አክቲቭ የምትሆነው ግን for that turn ብቻ nice that's actually very nice so now like I think we're አንድ ጥያቄ አለኝ እንትን so normally ይሄ if everyone can like play style ዝም ብሎ ማለት randomly የሆነ reactionary game play እንዳይሆን የሆነ somehow it has to be limited አዲስ የሚቀመጡት ታይሎች number ወይ ደግሞ ታይሚንጋቸው or something alerted you before like somebody uses something አለዛ it's like I put style ከዛ you put ታይል መሀከል ላይ ጌሙ ጨዋታው ከተጀመረ በኋላ ማለት ነው ምክንያቱም አንተ ሰርፕራይዝ የሆነ ታይል ታስቀምጣለህ እኔም አስቀምጣለሁ እና it become reaction instead of strategy ትንሽ ዲኒሽ ያደርገዋል እና እንዴት ነው የሚያስባችሁት so that I think that's a very good question in the sense that now we haven't actually like we haven't actually put the gameplay on design አደረገው one thing we like now that was very interesting ከተነሳው is like okay at least there should be 2 types of tile on friend alko for example it could be I set my dynamic strategic tiles I'll set them up and then I'll simulate ለምሳሌ we'll do 4 rounds then I can change አይነት ሊሆንም ይችላል ለምሳሌ if it's too much reactionary ከሆነ where like every time we just changing tile የሚመስል ከሆነና too much reactionary የሚመስል ከሆነ what we can do is yes we set the tile we run 3 rounds then we can actually reshuffle this ነገር like especially dynamic content መቀየር የምንችልበት ማድረግ የምንችልበት context so this I think when we're doing testing and when we're seeing how much volatile the game is it's something that we can nerf or buff like you want to optimize ማድረግ game balance ላይ but again a very important question because like if we're just changing tiles every day like አንደኛ realistic አይሆንም ሁለተኛ ደግሞ እንዳልከው it's the sense of your strategy as usually you set things up then you run the course and limit ብናደርገውስ ፓፒ
Yeah, by number ላይክ ለምሳሌ መቀየር የምትችለው የካርድ ቁጥር ወይ የታይል ቁጥር መወሰን አለበት ሜቢ Yes. the more you win or the more you conquer ደግሞ ያንን መቀየር የምትችልበትን መጨመር እንችላለን because Yes. የማድረግ ብዙ ነገር እያያዝክ ስለሆነ ማለት ነውና ከእሱ ጋር ነምበር አብሮ ማያያዝ ቢቻልስ ለምሳሌ That's actually a very good idea. ምንም ሚሻል አንተና ይመስለኛል እጅሽ ላይ ያለው ካርታ የሆነ ቁጥር ቢኖረው ዲፍረንት የሆነ ቁጥር yes Yeah. yes Yeah. exactly That's nice. Yeah. ሌላ by the way እቺ አሁን say unit defeat አረክ right ሲንግል ዩኒት ዲፊት ካረክ በኋላ ትንሽ ኮንትራዲክት ያደርግብ ይችላል ኢኒሻል ከነበረ ሐሳብ Okay, normal. መጀመሪያ ያልከው ፕላን የኦፖነንቱን ዩኒት ቶታሊ ለመጨረስ ነው right Yeah, yeah. what if የኦፖነንቱን HP ቶታሉ ለመቀየር ለመጨረስ When? የኦፖነንቱን HP ቶታሊ ለመጨረስ So like on HP now so HP HP በምን ዲተርማይን ያደርጋል HP ዲተርማይን የሚያደርገው ምን say አሁን ዩኒት ሉዝ ስታደርግ አንድ HP ይጎላል every unit lose ስታደርግ or the power of that unit okay ይቀንስብሃል so ለምሳሌ let's say double edge sword ይሆናል አሁን ፓወር አፕ ስታደርገውን ያንን ዩኒት ፓወር አፕ ስታደርግ ያንን ዩኒት ኦሬዲ አሳይን ስታደርገው አንድ ነው እሺ ግን ፓወሩ ግን ሁለት ነው okay so if you lose that unit አንድ HP ነው የሚቀንስብህ okay so what ቅድም ካልነው ጋር ሰማው ነው so let's say አንድ ዩኒት doesn't necessarily mean አንድ HP ያለው አይደለም ለምሳሌ ትሬኒንግ ካምፕ ከገባ ለምሳሌ አንድ HP ነው ያለው ሲጀምር አንድ HP ነው ያለው አቅሙ ግን የሁለት ያህል ነው ተረዳኝ ትሬኒንግ ካምፕ ብለህ አስበው ፓፒ በጎራዴ የሚዋጋና በቀስት የሚዋጋ ጦር ማለት ነው ቀስት ሲሆን you can just kill two at the same time ከርቀትም መግደል ትችላለህ ግን ጎራዴ ከሆነ ግዴታ መቅረብ አለበት so የእንደዛ አይነት ፓወር መሰለኛ ማት እያልክ ያለው more like ጎራዴና ባሩጅ የሚደባደብ okay all right so it's like the power up we're talking about the power up right no አሁን ኖርማሊ አሁን ሲያ 5 ዩኒት አሳይን ነው የምንደራረገው እንበል 10 HP አለ 5 ዩኒት እሺ 5 ዩኒት አንድ ዩኒት ስታጣ አንድ HP ሉዝ ታደርጋለህ እሺ but whenever you want to assign another unit ተጨማሪ you have to sacrifice 8 ሆኖ ነው ድጋሚያችሁ ዩኒት የምትመለሰው ተረዳኝ because you already lose that one yes you need to sacrifice no you have to sacrifice your own HP to assign one unit አንተ ላይ ለመጨመር ማለት ነው ያንን already አታታል ሰውት ነው የሚገባው ያችን ዩኒት አታታል right ከዛ ስላጣሃት already ያችን already ለመመለስ አንድ ዩኒት already ማን ነው ጨመረ ነው እንትምትለው ሳክሪፋይስ አድርገን አንድ HP ሳክሪፋይስ አድርገን ያችን ዩኒት እንፈልሰው ቆይ አጣይ መሰለኝ sorry that unit is dead revive ለማድረግ you have to sacrifice your own one HP to get that unit back so technically እንዲህ ነው አሞን ያለው so unit ሲሞትብህ ምንም HP አይቀንስብህም 10 ነው ያለው 10 HP ያለው አይደል so unit ሲወጣ እሺ እንደዛ ማድረግ እናድርግ but when you want to bring it back you have to 9 ይሆናል so technically what this means is you have 20 the potential of 20 units so that as long as you so the moment any potentialoቹ በሙሉ 10 ተሟጠው ካለቀ technically that means as defeat you're playing with the 5 units ቢኖርህ you can play them እንደ 20 as much as you want ያቺ ዩኒት ግን ሪቫይቭ ስታደርግ ግን from scratch ነው የሚጀምረው no power up no nothing okay እሺ so power up ግን ዩኒት ኮስት አለው የኤችፒ ኮስት ይኖረዋል power up ማ ኦሬዲ የካርታ እጅ ነው ማለት ተረዳኝ የካርታ ታይፕ ነው okay so power up just የምንጠቀምበት ቆይ power እንትን ኤችፒ ነው የምንጠቀምበት just to revive ቆይ አሁን the contradiction
ዩኒት ፖይንት እና ሄልዝ ተመሳሳይ ናቸው። ዩኒት አሁን እሱን እኮ ነው he wants to add an abstraction on the unit has like two layer ለማድረግ ነው ሳቢው like understand አደረኩት so let's say there is a unit አይደል so አሁን እየተነሳ ያለው አንደኛው ዩኒት አለ ከዛ ዩኒት ግሬድ አለው ነው ወይም ዩኒት ሌቭል ግሬዶች አሉት so እነዚህ ሌቭል ስለዚህ ሌቭል 1 ሌቭል 2 ሌቭል 3 and level 4 እነዚህ ሌቭል አፕ የሚያደርጉት ወይ በጥሩታ ወይ በእንትን ነው በትሬኒንግ ነው ኤግዛክትሊ so ግን let's say አሁን እነዚህ ዩኒቶች the moment they are like enter into a battlefield they get removed አይደል they get removed አይደል የሆነ ሲጠቁ ሲሸነፉ ይወጣሉ ከቦርድ ይወጣሉ like let's say ይሄኛው ተጠቃና አወጣ ነው ከቦርድ now we want to bring it back so bring back ማድረጊያ cost ነው HP points everyone 10 ይዞ ይጀምራል ለምሳሌ ወይ 10 ወይ 5 whichever እና every time you lose a unit let's say on a level 4 ላይ ያለው ዩኒት ብታጣ you sacrifice 1 HP and you bring it back then ሲመጣ ይገባል ማና exactly እንትን ላይ ማና thank you ማና ማለት ማና now the so it's a level of abstract no ማና ካረግንማ ማና ኮስት ላይ አርግና ኤቭሪ ታይም ማና ድረስ በስራ ተጠራ ነው ማና ያዛርኩ ኮስት ማካል አሁን የአሬድ አርጊመንት መሰለ if there is no way that you continuously refueling your HP technically starting with 10 HP ማለት ነው having 15 units in the board ማለት having like the possibility of 15 units in the board ግን now አምስት ነው ያለ በሚል ሳቤ ነው ገባላ ስለዚህ ማለት አሁን 15ቱን ውስጥ ማና ማስገባት ማንችለው እንዳልኩ ኤችፒን እንድል ያደርጋል ግን ሲወጡ ተካቸው ሲወጡ እየተካዋቸው 10 መተካት ይችላል ማለት the game assumes you have 15 points it could be longer ግን በቃ just like እንትን ለማድረግ ሚኒቶች ኮንቲኒስ ጌም ፕሌዩን ለማርዘምና ኮንቲኒስ ያስገባን ለማርዘም አንድ technically mechanics wise it's like what he's saying is technically this means is having a board with 15 pieces basically it's equivalent ዝም ብለን HP ኮስት የተደረገበት ዩኒት ኢንትሮዲዩስ ለማድረግ ብቻ የምንጠቀምበት ከሆነ then it's going to be an issue ማለት ነው whereas አሁን ማና ያለው ያሬድ ግን ፎርማት የሚሆነው ምንድነው HP ማና ከሆነ yes you need some elements to boost your manas but the manas can be actually used to level up a unit to kind of directly without no training ሌላኛው ሲድራው player versus player ቢሆን ኖሮ ሁለቱም አንድ ላይ ነው ጌም አሁን ላይ ጌም so another question so like ለሱ ብቻ ሳይሆን now if we're playing against the game needs to play so አሁን ያሬ ደግሞ ጥያቄ how that the game take a turn like man play ከሚለው ያው more interesting የሚሆነው how would the game play smart it's easy like man to make the game play is very hard it's very easy just throw dice and like whatever like decide that whatever comes out as an action for the game but it's too randomized it doesn't become ላይ መጣ like it doesn't ማለት randomized ስለሚሆን it's hard to gauge like ማለት ያንተን skill ማለት so the game ራሱ እንዲጫወት either it has to be someone else needs to play it like the deception like someone else actually needs to play it or you to design it in such a way that exactly like how would you have played it if it was you yes and that's what ማድረግ የምንችለው making you go against yourself so 5 ደቂቃ አለን
በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንቶች ናቸው የተነሱ ያሉ ተጨማሪ አንድ ፖይንት ለመጨመር እሺ so one thing interesting የነበረው ይሄ የራንክ ሲስተሙ once የተወሰነ ዩኒት ሌቭል አፕ ካረገ በኋላ I suggest we keep them like normal unit when they die so የሆነ loss aversion system ማለትም it should impact you በጣም you should feel their loss ምክንያቱም they have more damage ያላቸው ዩኒቶች ማጣት you should be feel impactful so you kind of you don't move them around like carelessly or something and you kind of try to protect them even against those surprise cards that he might throw at you so በአንድ በኩል it forces the game to like to have more strategy ምክንያቱም I might separate my upgrade unit to two places just to keep them safe ሁለት አንዱን መምረጥ ሊኖርበት ይችላል or I might bring like ለምሳሌ my weak team with like strong team combine ማድረግ could be strategy where because if he played some cards that halves my unit half of the unit that would be lost would be this just for once or ከዚህ በፊት ያወራ ነው I don't know if it's still in there the cloaking mechanics ያሰብናቸው you would use it on your stronger unit than weak unit or ደግሞ you could try like to have your strong unit contain mountains ምክንያቱም it's like if it has more strong unit you would defend points with the stronger unit so ይሄ ዩኒቶቹን ሁለት ቻንስ ከመስጠት ይልቅ ዩኒቶቹ ፓወርፉል ናቸው yes ግን they could also be lost by one swooping attack that's like it should have the impact when you lose them የሚለው like I feel it might give some interesting like variety to the game nice that's actually a very good idea now I think ሌቭል አሁን 4 ድረስ ከሄደ ዳሜጅ ሲያደርጉም 4 ዳሜጅ ተደረገ ነው yeah no yes exactly so like girls ከሞተ ያ ዩኒት ያን ሁሉ ቢልድ አፕ እንዲያደርግ ያ ትሬን ያደረገው ዩኒት ስለሆነ yes it can do more damage in a way but losing that በጣም ሌቭል አፕ ያደረገ ዩኒት ለምሳሌ think of ዳማ ላይ ታንከኛ ስትጫወት ይመስለኛል አንግሰህ ንጉስህ በወታደር ሲበላ ማለት it's very very like frustrating ያ ጉዳት ቫልዩ ነው ቫልዩ አብሮት ሲኖር ነው so ያ ሲደረግም ያው ያ ጉዳት አለው ከተደረገ you don't recklessly move your power pieces ማለት ነው so you'd be in this dilemma of always keeping them protected which means they will never use their power or you take them out like chase ላይ ተጫወተ ንግስቲቷ አለች አይደል ንግስቲቷን የምታወጣት very sure የሆንክባቸው ኮንዲሽኖች ላይ ወይም ምንም በቃ ሌላ አማራጭ ታጣ ነው ንግስቷን ታንቀሳቀሳት ያለበለዚያ like losing the queen you know it's very very painful so that's what the loss aversion mechanics always does like you're in confusion like you don't want to take them out even like you want to take them out because they are powerful but you don't want to take them out because they are powerful and you want to protect them as well. And that's good. The whole HP by the way HP ለማለስና the whole HP point ያነሳውበት ምክንያት ወታደር ቢያንስ ሲቪሊያኑን መተር ትሬን ታደርጋለህ right yeah ኤርጎ የሲቪሊያን ቤዚክሊ የሲቪሊያን ቁጥርን የቀነስክ ነው ያለው ብዬ ነው ያስኩት ኤችፒው ማለት ነው ለዛ ነው ሶ 10 ተጨማሪ ተጫዋቾች ለጨመር ይችላል or 5 ተጫዋቾች yeah I understand so like okay in the end እንኳን ጦርነቱ ሙሉ ሲቪላይዜሽን ሊያልቅ ይችላል ነው that's my point እዚህ ላይ ለመጨመር I don't know ፓፒ ትራክ ለማድረግ ይመቻ አይመቻ አላውቅም ግን ላይክ ለምሳሌ ሲቪሊያን የምታመጣው ትሬኒንግ ግራውንድ ሲኖርህ ብቻ ነው
ላይክ ወታደር አልቆብህ ሲቪሊያንን ትሬን ወደ ወታደር መቀየር ብትፈልግ you need to have የሆነ ትሬኒንግ ግራውንድ አይደል? ኖ እንደዛ ማለት ይፈልጌ ሳይሆን አይ አንደርስታንድ አንተ ያልከውን ሪክሩት ለማድረግ ብለን የሚያዘው ወይ ሪክሩት ለማድረግ you need to have እንትኑ ላይ ታይል ሊኖርህ ይገባል either you or one of እንትኑ ማለት ነው። ኦኬ በደንብ አድርጌ ወይም ቀየር አድርጌ ላስረዳሽ ነው የሚባል እሺ ሴ ኤችፒ ያልኩት ሄልስ ፖይንት ያልኩት አቬለብል ሪክሩት ተደራጊዎች ናቸው ብለን ያዝ ኦሬዲ ወታደሮቹ the units that are already on the table or on the board already ያሉት ማለት ነው yes so whenever you lose one HP ትጎጃለሽ because ከሪክሩትመንት እንትኖች ሪክሩት ከተደራጊዎቹ ወደ ወታደር ይቀየርሽ ስለሆነ ማለት ነው ኦኬ የት ነው የምናስቀምጣቸው ያ ኤችፒ ዩኒቶችሽ ነው ከዛ ነው ሐሳቤ ነው የመጣው ለማለት ነው ኦኬ that's good አዳንሽ ሐሳቤ ነው የመጣው ከዛ ያ ኤችፒ ሌቭልሽ ሳክሪፋይስ የምታደርጊው ዩኒት ለመጨመር ነው ኤርጎ ቢይንግ ዮር ሪክሩትመንት ኦር whichever ማለት ነው ስፓኒያ ኮድ ነው ኦኬ እሱን አስቤ ነው ኤችፒ ያልኩት አጥልዬ እሺ እሱን አስቤ ነው እንትን ለማድረግ ያልኩት 5 ሊሆን ይችላል 6 ሊሆን ይችላል it depends on the game it's your choice Okay. So I think we have come to the end of our session. Like before we close up, like any kind of like last remarks, but የተረሳ ፖይንት አለ ብዬ ብታሰብበት ነው የምትሉት ወይም kind of general recommendations ታደርጉ ትችላላችሁ። So እንደምናደርገው አሁን የወሰነውን ኮሜንት እናካትታቸውና next week ስንመጣ like ካቆምንበት እንቀጥላለን ማለት ነው። Continue working from where we start. So yes, let me give everyone a chance to kind of reflect on it, to give their final remarks, and it will be a general observation comment or it's specific to the game on a heavy cut tools. Feel free, whoever wants to start, can start. Okay. ሁሉም ዝም ብሏል no next so how the game would react በሚለው ይሰማል oh yeah next on how the game would react or ምንድነው የሚባለው አሁን against the game ነው ያላችሁት ማለት this whole time እስካሁን ድረስ ስናወራ የነበረው PvP አድርገን ነበር ያወራነው how the game would react or how the match would react የሚለውን መያዝ አለብን ግን somehow ይቅርታ አድርጉልኝና at some point in time ወደ እንትኑ መቀየር የሚጠበቅብን ይመስለኛል ጣሊያን versus ኢትዮጵያ ወደሚለው አይዲያ ምንም መልስ ይመስለኛል somehow because eventually hey this is too good of a game to be AI or something based ነገር የሚል ፊል አለኝና how the game react የሚለው ነገር ብንሰራ ባይ ወይም ቢሰራበት ባይ እኔ ልቀጥል ጨረስክ ማት go on so thank you በድጋሚ ጨዋታ አዋቂዎች በጣም ነው የምናመሰግነው let this energy be there next week እና በደንብ አስፍተን የምንወያይበት ይሁን so far I am በጣም happy እና satisfied እንዲያውም ከባለፈው ሳምንት ሞር አሁን ወደ ፕራክቲካሊቲ የመጣ ይመስለኛል in my opinion እና ደስ ይላል more clear ነው more energetic ነው ትንሽ ኮምፕሊኬሽንም አለው this is nice ይሄን ነው ማለት እንፈልገው እሺ I think አሪፍ ነው like ሰላምንም ብሏለች like ከባለፈው ሳምንት ከዛም በፊት ከነበሩት የሆነ አሁን የሆነ እንትን አለው ምን ይመስላል የሚለው ነገር ግልጽ የሆነ የመጣ ይመስለኛል so ከዚህ በኋላ like እንደዚህ ገብተን like ጌም ፕሌውን ዲዛይን ማድረግ ቢቀረን ትልቁ ስራ ያ ትንሽ ከበድ የሚመስለኛል ከዚህ በኋላ ለስራ ምክንያቱም ጌም ባላንስ ማድረግ እና አሪፍ ኢንጆይብል የሆነ ጌም ማውጣት ትንሽ አስቸጋሪ ነው ብዙ ጊዜ so ያ የዛሬው በጣም አሪፍ ነበር
ኦኬ እኔ ልግባ። ያ ሶ እንደ ላስት ፖይንት ይሄ ጌሙን ማጫወት የሚባለው ነገር ሰርተን ጌምስ ዩዝ ላይክ ዲኤንዲ እንደሚባለው ወይም ኦር አዘር ጌምስ ካይንድ ኦፍ ሃቭ ሰም ፐርሰን ኮንትሮል ዘ ጌም ማለትም አሁን ለምሳሌ ዲኤንዲ ላይ somebody rolls their dice and the dungeon master like rolls out the stories, rolls out calculated game on damage or something. So and ማጫወትም could be one part of like the experience ማለት ነው። ምክንያቱም as you could be as game master which is like የሆነ ጌም ላይ ኢምፓክት አለ ግን you could be the bad guy and try to challenge two players like pour ለሁለት ሆነ ኢትዮጵያን ሰፖርት ወይም ለሶስት ሆነ ኢትዮጵያን ሰፖርት አድርገው ለመጫወት ግን you are a single guy that's like trying to throw everything against them. It could work in certain way ወይም ደግሞ ምክንያቱም this would be like give the game more challenge compared to some dice roll on random move ከሚያደርግና sometimes which is like it becomes really unbalanced ነገር ምክንያቱም dice roll could give you more chance ነገር the game would be on the side of like the Italians and like to challenge the players በአንድ በኩል ወይ ደግሞ we can come up with a kind of system that's like increasingly makes the game difficult against the players ማለት ነው ወይም ለምሳሌ ይሄ forbidden island ላይ እንዳለው it's like something that ramp up the difficulty. For example, it could be the more you play the game without like certain cards ከጌም ዴክ ውስጥ or certain decks ወይ ደግሞ the player have to discard certain cards ከእጃቸው ላይ ለምሳሌ ይሄ ዳይናሚክ ታይል ያልናቸውን they could lose it because like the game is getting harder አይነት ነገር sometimes certain tiles could be restricted. So the whole point would be even if the game የሆነ ካራክተር ባይኖረውም ራንደምነሱን በመቀነስ እና somehow የፕሌየሮቹን ቾይስ ሪስትሪን በማድረግ ጌሙ ማክበድ would be nice. ግን በአንድ what I like is about it is you could be three players facing the game and game በጌም ወይም ደንጀንስ ማስተር የምንለው ካለው it could be like the dungeon masters would have this role try to trick these players ምክንያቱም always multiplayer gives you this chance where like one person tries to come up with something that can outwit the other players ስለዚህ በዚህ በኩል even though there are two players የጌም dungeon master could try to throw something like a curveball at them and a surprise ለማድረግ የሚሞክርበት system would make the game more interesting than ጌሙን like በrandomly dice roll እየተደረገ ከሚካሄደው ማለት ነው። ግን another version it could be ደግሞ another version when number of players ያለህ ሊሚትድ ከሆነ you could use it to run the game በዚህ ወይ ምክንያቱም number of players እጥረት ካለብህ ማለት ነው። ግን reactionary game is always good. ቅድም ያለውም ይሄ የዳይናሚክ ታይልስ what I like about it is like there is no fixed ነገር ላይ there are like ጌሙ ማዕከል ላይ ቦሪንግ እንዳይሆን የሚያደርጉ ነገሮች would be በጣም certain ለጌም ላይ more excitement ይጨምራሉ እና ይሄ ዳይናሚክ ታይልስ የተባሉትን እና ይሄ ራንክ ሲስተም የተባሉትን I like them. These are I think like ጥሩ ሃይላይት ብዬ አስባቸዋለሁ። so so አይሰማም
Okay, so በጣም ኢንተረስቲንግ ፖይንት ናቸው ሁላችሁም ያነሳችሁት። እንደሚታየኝ ከሆነም ዳኒ ቴክስት አድርጓል። ሶ ጉዞ ቴኮችም ደስ ይላል። ጉዞ ቴኮችም መጥተዋል። እነሱም አላቸው አድዋ የሚባል የአር ሲሙሌተር ሜክ ያደረጉት maybe like we will merge it one day. ዳኒ አሪፍ ጌም ነው ተመችቶኛል ብሏል። ግን ተጨማሪ ያነሳው I kind of agree with Matt. The human element of the enemy ባይኖር ጥሩ ነው። maybe it will be require more thinking. ዳይስ ብቻ ባይሆን so I think this is someone we want to practice one of the specifications for the game, as we want to create a hyper strategic game. So the moment we introduce so as I was saying, randomness-ን በተሻለ መጠን ለመቀነስ እንሞክራለን። We don't want the game to be extremely boring and ቀላል to play. So enemy side as challenging as fast ለማድረግ በደንብ ፍሬም ያነሳቸው ፖይንቶች አሉ። There are ways actually to make it more complex. The game goals we have previously try out ያደረግናቸው በጣም ቫሪየስ ጌሞች አሉ። ከነሱ ኢንስፓይሬሽኖችን በመውሰድ ኦልሬዲ ከአክቹዋል ከስቶሪ ላይ በመውሰድ መስራት የምንችላቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብለን እናስባለን። Thank you again for coming in and በጣም እርግጠኛ ሆነ it seems it's going to be a very good game. We every week ሰዎች ቁጥሮቻችን እየበዛ ነው ያለው። Bring in your friends. We'll communicate continuously on the new elements on the Telegram groups. And the next week እንዳጠፉ thank you for coming and like coming up with very very awesome design elements. And yeah, spread the information and also let's keep up the good work. Thank you again. የሳምንት ሰው በለን ሌላ የሚተላለፍ መልእክት ካለ ከሌለ በኛ ሳይድ ጨርሰናል። የቃለ ፋይናል ሪማርክ ካለ መጨረሻ እና እንዝጋው ማለት ነው። እሺ በያው ግቢ በቃ ደህና ደሩ። ደህና ደሪ ደህና ደሩ ብላለች። አሜን ለሁላችን። ሁላችሁ ደህና ደሩ። እሺ ሳምንት ሳይብ እንሰራለን።